जय जगन्नाथ आप देखिपे केमती आमर बालियापाल एरियाटा पूरा गोटे बन्या प्रवण एरिया तेणु ये प्रत वर्ष प्राय थोड़े दुई थर बन्या आसे आप देखिपे लोक मैंने केमती माने दुर्दशा भितर अच्छा बन्या पानी भितर तेणु पानी लोकंर कहवा कथा अनुसार टिके खाली गोटे मिनट हाँ लोकंर कहवा कथा अनुसार प्रत वर्ष जो भाव में बन्या आसे ए वर्ष तार 3 गुणा पानी आसची कारण आम ए जो रास्तार चलीचु से रास्ताटा रास्ता देखा से रास्ताटा केबे भी बुड़े ना रास्तार आरपटे आप देखते यहाँ हूँ गोटे बिल सेटा भी बिल तेणु ये बिल भितर ही पानी सीमित रुहे किंतु एथर देखा जाए पूरा रास्ता बुड़ी रास्ता ऊपर आंठे पानी पूरा चली जस्ट टे पूर्व 2 जन स्त्री लोक जाऊे कौन उसी गोटे जरूरी कम से मार्केट को प्रखर स्रोतर से भागी जाते जहाँ को ओड्राफ टीम उद्धार कला तेणु यह अति दुखर घटना तेणु प्रति वर्ष ये भाव में बन्यार परिस्थिति उपजे लोक मैंने ना असुविधार सम्मुखीन होती गोटे जलबंदी भितर लोक पाखापाखि गोटे सप्ताह 4 दिन पाखापाखि बिताती सुविधा असुविधार प्रशासन हुए तो पाखे पहुँचिकी किसी एत आवश्यकता अनुसार ये सुविधा सुजोग पहुँची न पार्थिले तथापि प्रशासन सजग अच्छी सब लोकों पाखे ओड्राफ टीम सब आमर अग्निशम बाहिनी पाखे पाखे लोकों सुख दुख बुझुंट लोकों पीवा पानी व्यवस्था किसी आम देखुलु लोकों पीवा पानी जमी बटल सब व्यवस्था कर इलेक्ट्रिक जेहेतु ना लोकों विद्युत सरबराह बंद कर तेणु विद्युत सरबराह जेनेटर साहाय्य लोकों पानी मोटर चालू कर पानी दि जाऊँगी आप देखिए केमती भ्यूटा बैक साइड भ्यू कर देखते पूरा आप भावुवे ये एरियाटा गोटे ह्रद बा गोटे समुद्र तेणु पूरा गोटे समुद्र भ्रम सृष्टि होती गोटे ह्रदर भ्रम सृष्टि होती देखिपारे केमती प्रखर स्रोत पानी तेणु आम जीवन को बाजी लगे आपण भिडियो तैयारी करूँ यह ठीक नुहे किंतु तथापि आम गोटे लोक देखापी आम बाल्यापावर लोक मैंने केमती परिस्थिति भितर रोच सारा ओडावासी सारा भारतवासी जाना दरकार कारण ये समस्या आज नुहे बहुत दिन समस्या जहाँ प्रशासन सरकार समस्या को माने लुप कर विफल होती तेणु मुझे भावुँ सरकार जब नदी बंध संयोगीकरण प्रक्रिया को कार्यकारी हाँ हूँ तो बन्या परिस्थिति भारत वर्ष देखा जाता था पानी एथर जमी पानी आगुरी पानी अधिका थिला ना कम थिला आग अपेक्षा बन्या अपेक्षा अधिका पानी आसे ए वर्ष जी बन्या आसी पानी परिमाण मुझे हूँ तो अधिका पानी आसी रास्ता पर तो कहीं पानी केवे हो न था अरे केनालटा बंद था बिली होता है केनाल खुला अछि बिली पानीटा सेपट को बेज जाई छी केनाल बंद रहित ने एपटे पानी एते ही था घर द्वारा कार रहित सब बुड़ी जाई अच्छा केनालटा खुला बिली हमर तो पानी कम ही अच्छा अच्छा केनाल बट को पानी अधिका पड़ी तो ये पानी केते दिन पाखापाखि रहिबो या भितर ये 7-8 दिन तो 7-8 दिन लोक एमती हैरान हे लाइन नहीं पानी नहीं कौन सी जिनस बेसिक समस्या पीवा पानी समस्या होतिबो एठी तो मेन पीवा पानी आउ जो मोबाइल चार्ज प्रशासन तरफ तो पानी पीवा पानी जोगी दिया होतिबो एठी की सुविधा नहीं प्रशासन आनिबो ये एरिया को किछ बोर्ड साहाय्य लोक घर को पानी जोगिया व्यवस्था किछ कराउतो किछि ना किछि अच्छा ये जो बिल मझे केते पानी होबो यदि केनाल जदि बंद रही थांता हमर कहारी घर गुटे रही नता केनाल जदि खुला केनाल खुला अछि बोले पानीटा टिके सफर हमर घर 75% घर बुड़ी जाई छी अच्छा 25% बंद अछि कम अछि बुड़ी नहीं हां यदि सेटा यदि बंद रही थांता पूरा संपूर्ण बुड़ी जाई थांता एठी एतिको पानी थांता एठी एतिको पानी यारी बे तो पानी एबे बढ़ुछ ना कमुछ पानी बढ़ुछ पानी कम पानी के कमियो केते बेले एबे टिके जुआर जल टिके उछा टिके धीमा अछि आ जुआर जल फेरेल बढ़ियो अच्छा ये जो चाष सब होइतिला ये चाष नष्ट होई जबो ना रहिबो चाष जीव कि किस एबे तो कि जानि होनी तार आउ 2 दिन अधिक अच्छा आपण मान जो किछि दिन मासे पूर्वरो प्रधानमंत्री फसल बीमा होता से फसल बीमा करछन्ती जदि फसल बीमा करथिबे ताने चाषर क्षतिर भरणा पाइबे न करथे ताले पैसा पाइबे ना कराई सेटा करिया उचित प्रति वर्ष सेटा करिवे कारण एटा जेतु आपन बन्या अंचल चाष हेई नै हेई धुई जीवो
ତେଣୁ ସେଇଟା କଲେ ହଉଥିଲା ଆମର ଏଠି ଯେ ହଉଥିଲା ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ପାଇବେ, ଯଦି ତାର କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହେଲେ ପଇସା ପାଇବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକ ପାଇଲେ ପଇସା ଆମର କେଠି ପାଇବା, ତାର ଯିଏ ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ସିଏ ପାଇବ, ଆମେ କାହିଁକି ପାଇବା? ଓହୋ, ଆପଣମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ ନା ନା, ଆପଣମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ ହେଲେ ବି ସେଇଟା କରିପାରିବେ, ଭାଗ ଚାଷୀ ବି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଗ ନା ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଛି, ଏ ଫର୍ମରେ ସିଏ ଭାଗ ଚାଷୀ ଧରିଦେବ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜମି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିବେ ଯେ ଇଏ ଲୋକ ମୋ ଜମି ଚାଷ କରୁଛି, ମାରିକି ଦବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଚାଷୀ ଯେହେତୁ ସିଏ ଚାଷ କରୁଛି ତାର କ୍ଷତି ସିଏ ପାଇବା ଉଚିତ। ଚାଷୀ ଦବ, ସେ ଜମିବାଲା ଦବ, ଜମା ଦବ, ତମେ ନଗର ଚାଷ যেরকম পেট জালার যেরকম তাটিয়া কামড়িয়া বেপার সেই লোক চাষ বিল নেইকি আমার চাষ করিয়া সেই অবস্থা ଚାଷ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଫସଲ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇବୁ? ଜମିବାଲା ପାଇବୁ, କାରଣ ଜମି ଯାର ଜମି ସାର୍ ଲୋକ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ, ଭାସି ହେଇଥିଲେ ଜଣେ ସେ 2-4 ଜଣ ଆସିଲେ, ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ ଅଛି, ତା ଚେତା ଆସି ନାହିଁ। ହଁ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ପୁରା ହେଲିକପ୍ଟର ହଜାର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଉପରେ ଉପରେ ଚାଲିଗଲା, ଆମକୁ କାହିଁ ଦେଖା କଲେ ନା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ ନା ଏମଏଲଏ ଆଇଲେ ନା ଏମପି ଆଇଲେ ନା ତାଙ୍କର ଉପରେ ଉପରେ ଦେଖିଦେବେ ପାଣି ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ କିଛି। କାନ୍ଦିଲେ ଆମ ଘରେ କାନ୍ଦିଲେ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ବନ୍ୟା ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ପୁଲ ହଉଛି, ଯେ ପୁଲ ହେଲା ପରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ବି ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯିବେନି। ଲୋକ ଯେମିତି ଯାଉଥିଲେ ନହେଲେ ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟାର ଦୁଃଖ ସେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ। ଚାଷ ବରଂ ଆହୁରି ସେ ଆହୁରି ବେଶୀ କ୍ଷତି ହବ। ବନ୍ୟା ଆସିବନି ଯଦି ଆସିଲେ ଏଇ ଯେ ପୁଲ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଆହୁରି ବେଶୀ କ୍ଷତି ହବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ପାଣି ସେ ଯଦି ନଦୀ ବନ୍ଧ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯଦି ଯେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି, ଯଦି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବନ୍ୟା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀକୁ ନଦୀ ସଂଯୋଗ ହେଲା ପରେ ପାଣି ଯିଏ ଯାହାକୁ ବାଇପାସ୍ ହେଇ ପଳେଇବ। ହେଲେ ହବ କଣ? ଆରେ ଆମେ ଯେ ସିଷ୍ଟମର ସବୁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଝିଲ ଅଛି, ସେଇ ଝିଲ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ এইটা পানি বহুত এইটা তাଳପଦା ବନ୍ଧଟା ଭୁଲ ଅଛି। ঝিল হওয়া ফলর বর্তমান এ জায়গায় আমার পানি ସେଇ ଝିଲି ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସମସ୍ୟା, 5 দিন 7 ପାଣି ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। କେହି ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କି ବିରୋଧ କରିବେ? ସେମାନେ ଇଏ ପଇସା ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଏକତା ନାହିଁ, ସଂଗଠନ ନାହିଁ, ଯାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଚାଷ କ୍ଷତି ହଉଛି ଝିଲ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବୁଟ୍ ଆସିଲା, ବୁଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ବୁଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୁଟ୍ରେ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଭାଇ ନିଜେ ବରଂ ଭାଇ ଚପଲ ଛାଡ଼ନି, ବରଂ ନିଜେ ପଳାଅ, ଚପଲ ଛାଡ଼ନି। ଏଇ ସାପ ଫାପ ତ ବାହାରୁଥିବ, ସାପ ଖାଲି 20 টাকা তোর মারা হইছে। ହଁ କି ସାପ? ବିଷାକ୍ତ ସାପ, ବିଷାକ୍ତ ସାପ। এই পুলো পারে খালি 20 টাকা মারা হইছে। ହଁ ଧରିକି ଧରି ଆରାମସେ। ଆମ ସହିତ ଆପଣ ପୁରା ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ୟା ଆସିଲେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ପୁରା ବନ୍ୟାରେ ଆମେ ପୁରା ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଟ ପେଲୁଥିବା ସମୟରେ ବୁଟ ଅଧି ଫାଟ ସିଏ ରହିଗଲା। ଭାଇ ରହିଗଲେ ବୁଟ ସାଇକେ ଚାଲିଗଲା। ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରାକୁ ଧର ପୁରା, ଥାଉ 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 ଥାଉ। ହଁ ହଁ ଚାଲ 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 ଟୁକା ଛୁଆ। ଆଚ୍ଛା ये ଯୋଉ ବୁଟଟା ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ? ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ରାତି, ଆଚ୍ଛା ରାତିରେ ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ରାତିରେ ଯଦି ଧର ଗୋଟେ କାହାରି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିଛି ଆସିଲା କ'ଣ କରିବେ ଆମର? ଯଦି ଧର ରାତିରେ ଗୋଟେ କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲୋକ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଲୋକ ଆଇନ ନୁହେଁ ନା, ଏଠୁ ଆମେ ଯିବା କେମିତି? ଭାଇ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଧି ନଈର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ନୌକା, ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି ଏଠି ପଇଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଏଠି ପାଣିରେ ପୁରା ଫସି ଯାଇଛେ। ଭାଇ ଟୋଟାଲି ମନା କରିଦେଲେ ବୋଟ୍ରେ ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି,
तेणु आमको पूरा मझी नई रे ही पकई देइछंती देखिपे पानी बहुत एठी देखिपे भाई जड़े साइकिल लेकिना जाउछंती देखिपे तो एठी बहुत पानी आहरी आग को गले आहरी पानी अच्छे किंतु भाई नेले नहीं बोट रे एबे हम पूरा फसी जाइछु एडी बहुत एडी भासलो जदी आउ मिलिबोनी भाई कहवा अनुसार जदि एठी टिके जदि गुड़ खसी जीव ताहले आउ मिलबा नहीं तेणु एठी पूरा देख पारे वीडियो बनवा बहुत रिक्स रे वीडियो बनाऊछु भाई पानी जाउछु हे जाओ हमर एपट रहिबा हमको भलो इसलिए बोले एटा गुड ना ना से साइकिल नहीं पळेले से हां देखि पारुथबे केमती एठी पानी पूरा सुरत लागि रही छी ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ पूरा लाइव देखि पारिबे ପରଫେକ୍ଟ ଭିୟୁ ପୁରା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କେମିତି ବନ୍ୟା ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ जूता मिली फाइनाली हमर जूता एडी अछि जूता मिली छी हम आपण देखि पारथु एठी केमती रहिबार मध्ये असुविधा अछि एडा होछि नवीन पटनायक को हम धन्यवाद दवा पई चाहिबु काहे ना देखियो लक्ष्मी बस स्टैंड करथिले जा फल लोक माने बन्या परिस्थिति रे आसी आश्रय नै छथि ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ 2 ଦିନ ଲାଗି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଏ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ନିହାତି କହିବା ନା ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲା ବୋଳ ବୁଡ଼ିଛି ଖାଇତେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଜାଳ ଫଳ ନାହିଁ ଚୁଲି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି तो फाइनाली आम बाइक पाखे पहुँच जाइए एवं आम बाहर घर को बाहरी जीवु तेणु आम जनसेवा केन्द्र ओपन करूँ से बहुत सारा कंप्लेन आस जाने सुभद्रा को नहीं तेणु किसी समस्या